अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। दिरिंगी बहस को मुसाफिर कुनी फ्यागल बारी मताम नाम से सफर चिबेस लारेना फ्यागलजा قصر قايد بشرائط كن وانا دبينا تقريبا شرط جيت تسد دبينا درين شرط نيس بدرين بيان بيت خارج بيانا ركعات بجيبا فيكون ركعات نيس يعني بدل بيت يعني بيشين ديغاري فيكو او قرطاني فيكو دي فيك سومبو لبنا او ركعات نيس تابعين لو نيس فالشامي فيكو قصر مت فارزي فيكو قصر مت جازر बना शामी फ्याको रकात सुमियोत और फारजी फ्याको रकात निसियो बना फ्याक रकात निस्पन अक्सुम पेनु जम कसर चिमेत्सु अनाजर बना फ्याक रकात बजीपा फ्याको देविनो मतान से कसर बेसे रकात निस्पेंसु दोला चुप गामा गोए शरत कोचे जवना फारसाख ग्यात गामा युतो ग्यात को चाम से गोए जवना 44 किलोमीटर दूसरा मताला ये कने मेहदियाबाद आना का फारोले दे शिंगल कोइलो दे तक पचाम गोई ना ताला टोटल 22 किलोमीटर को जो बुझले शाम को जो ये तरफा गोई में जो फरीद बस 28 8 दुना 16 28 दुना 56 दो दे हिसाब का दो थल दो पा कम रिवाज कुछ शायद गोपा यागा नाकोक्सु इन पा दूसरे रोड कुन सीधा गुआना या भी हिसाब को अगर फन बिना वना दो तकरीबन कोई 2 किलोमीटर से शायद ये तो देखना दो मकसद को दो इन्नम 44 किलोमीटर ला 8 फरसख से बिनसु तना मता दूसरे दी खना दे मेहदियाबाद आना का फरोल तक गुआना चिको जेवना जेवना लोग सो मना गुआना लोग को इसका ता से 44 किलोमीटर गई गुआर बस दूसरे देखना अगर को 28 किलोमीटर यो नारे ना दो या खचार दो या खचार ना फ्याक कसर बार को नारे ना आती फ्याक रोजो मताला कसर को इंसु रोजा यो नारे ना आता ना रोजो शोल बफोगत तादे भी काम करी शराइत तो इंशाल्लाह रोजी बहस पे ना दूसरा आती फ्याक दुकोइन और दियो मताला कसर बियार कोस देवी दे सूरत पे नो तना वा ओ मयत को इना इसका 4 फरसाख को जरूरी ना मसलन 4 फरसाख वा 4 फरसाख लोग पदों से 4 जरूरी में और नाजर फरसाख यो लोग पे वाहला मताला 8 फरसाख हुए दो चीज़ से कोई इंजे बने दो दूसरे मिसाल के तौर पर दूसरा आता ये कहना चो तो ते गड़ाड़ी लगी मत भी मना मताला किलोमीटर चिक से तकरीबन कम को जुदे और मता दी का जंबाला 100 से खोरे भी मना किलोमीटर चिक थाले वन गुए वाला या और 100 से लोग पे वाला जंबा भरे हो से वन दे पैमाइश कुंता मना यहाँ टोटल 8 फरसाख बार को दे वाला मताला फ्याकुल कसर को दे 8 फरसाख को मतां जाखचिक सो से इना या जागला लोग सो में में दो जरूरी ना मतलब दिरी सो से मता दिरी और दिया दिरी सो से मता हस के लोग देवी चा फरक सियत पिन में देवना दे चा फरक और नाजर बना एहतियात पिन लोता देवी मतां या जागला मसलन लोग से मायूस ए जागला लोग सोस दे वाखला फ्याकुल कसर बे इन अम्मा देवी ने कसर चिक वना ज़ेवना दी सूरत में बेहतर इन लो एहतियातन स्का से फ्याको सबे मसलन सफर को मतान लेना मुख्तसर चियोत 8 फरसाख पर कम यो दबी खना ख्वाला इल्म समेत ले इन दी खना मतान 8 फरसाख गा मिना या मेन जरमिसा दवा कोला चिबिक ज़ेवना दवा कोस्का से भी क्या ज़ेवना कोले शेक यो तखसन दियो 8 फरसाख दूसरे तक खैर मता देखा तखने ता से उत्पन्न अताला हो मैंने यहाँ दूसरे दी खना सफर चिबे यहाँ पता ख्वाला इन दी खना दो चाम से डाक चाम यो मील चाम यो चा से पता में दवा हला तायाला अंदाजे गोता कम से कम अंदाजे मायो से दुल से नारना दिबिन यो से फरसाख की जेलबी ताशक गो इन यो गा से योता फरसाखो या कम यो दवा हला चिबी जवान दवा हला शेक की सूरत ने या उसका से भी जा जवाना या ला शेक सोजुले दिबिन 8 फरसाख योता या मेजर वे को ता menga चिक आदिल शख्स सी जरू या menga की छबजी तालुक ले दी खने देख तक को 8 फरसाख गोइन है जवाना याला दे शख्स पे भी जे पे कड़ा भी का इतना कोन ऑप्शन चिने मिता देने को मसला हमेशा यालम कुल लद्रू ले दियोत पना मता यो अंदाजा को कोनी कड़ो सही दो याला इत्मीनान सोना कोनी कड़ा भी का याला एतबार बिहार को स्पी
كوني 8 فرسخ يوت بسنا قصير بيا مد زسنا رناس كاسي بيا تا منغا چيكلا كلا يقين يوت جوا فرسخ بجت يوت بندي كنا ديك تكزيرو ده واخلا كوسي شاكو قصير بي جوك تو باتاسوني ده فرسخ بجت مت دروك تكلا يقين خوايت بيبا نجوك تو تاب ايمايش بيانا مثلا دو مت سو ده واخلا زبنا ده واخلا چي بي لہذا دوبارہ سکاسي بيا کوكوي کا واجبي بس ده بي قضا په بيار بسچو دو چای این زروانا تاماتا سے زروانا پھیاک کو نہ بسط پیا یہاں دو دوبارہ زروانا دو ماتی کا تکلیف کو اسکا سے بھی ان پا دیوی مثال تان من دوسے یالا نانو یری پھیاک چ قضا سو سے ماتی یولینو رومنو تا یانی کنا سفر چ لگو یا زیارت چ لگو تا حرام تو سکون کل دیاب دو سے پھیاک کو مابس بھی پھیاک بیا تا دے کا آرام کا یا چالس میں کنا ده واخلا تانا هنا يامسي فياكو سكاسة بيغا يا قصير بي يام سكاسة بي جازة وانا يري قصاصو بي فياكو غاسة يعني غارغا فياكين با يا آوا سفر يوتره قصير بامه تا يا سفر چينو يري فياكو قصير سو سپا إنه منجو تا يا ديو نانو متا سفر ينو قصير سو سپا تا مثلا دوسرا تاقاتان يا مثال كون سكالدو نوز Piscini van posase sans lam la fiapo mabia ata yawa thon yawa nam thon se yadi shami bang ba la thon aba mate size chudok tak yang fiak ada met pa ya fiak qaza so bi bala chudok thon se ya de jagi fiapo yang si diwana no se na besna na chibia gospin de na qasir bia gospin do cha de na yari ka qasir po wajibin pa دو यहाँ से नाम थोन से तेरे दोस्त का से बिया मियान में अम्मा खोला लम मालूम सो चीज है वना दियो 8 फरसाखियत पिंसु 200 في सूरत नो जवाना कोसी अगर कोई चीज अल्लाह सफर को छोन ची खवा बाकी योद नसा खोला कासिर बिया को दो चीजों दूसरे यहाँ या मिसाल को तो यहाँ दी खना शख्स मेहदियाबाद याला यकीन पिन पा मेहदियाबाद या का दो खोला चीज रहते बाजार लसों से तायाम बेंगेनो अच्छा देखने लोग सो मना यार यकीन पदी है तक को फरसाख 8 फरसाख में भी इन्हें तो यहाँ पीछे नहीं फिर माबिया यहाँ का लोग सो से दिवा कमान गुना चीज़ ले दो 8 फरसाख पे है जरे जब हम यहाँ से चीज़ जाना फिर को ताना वो कमान गु बस नारे ना यहाँ कासिर बे ताया वो मसलन थोन नखर फिर को कज़ा मगवा यहाँ वो थोन नस्का से भी अम्मा कमान गुना बाज़ से दो पदुनु यहाँ से फिर को बस नारे यहाँ जुट तो पता सो कि ले दियो 8 फरसाख योत पिन सुल्ते वाला यहाँ फिर को कासिर बियार बस भी ता मालसाची महंगा के यानी मालसांगी सी दरमियानी फासलो 4 फरसाख पर कम योत 4 फरसाख पर कम योत मसलन गासी जो किरकिट तामो निमाला कौन चीज़ है हाँ ता बाहर किरकिट तामो ता कौन फ्रून सुस्की न मशहूर पर yang क्यों मगो दफिया सुन दीवाना गासी थो तना को सफर चिताम से बस 8 फरसाख खाले बस 8 पाची को 12 फरसाख को सफर बस जब वाला चीगी जब वाला कोई फिर कुछ कहाँ से बेगा यार असर बे हाँ जो हाँ तको कहाँ से बे आपको जहाँ से वाला मालसो चीज़ रल्ला 8 फरसाख का कम योत पिंचो सफर को ना कोई आवा 12 फरसाख बस गुन लोग मना था लेकिन फिर भी जब वाला कोई फिर को कहाँ से बे अच्छा जो ता 8 फरसाख को गान स्ट्रेई जहाँ जेल जो दी खना या वो पारी ना अब मेहदियाबाद 8 फरसाख यो इना आता या गोमा पारी है खना स्ट्रेई ना या गंबा पारी ना आता से दो शुमार बे ना या अब ज़म्बी खना जब उन्हें गार ना मुसाफिर इनसे वो नियम न देखना शुमार ता आता ज़म्बला बियू चले जाता ज़म्बला बियू भी वाला या ज़म्बी खना स्ट्रेई अम्मा ता छोवा शहर को लेनो जैसे कराची दो कराची लाहौर दूस और देश शहर को लेनो गाना से बना दो आता या नंगे नबियू से आतिया ग्रोंगे दोखे करना से मसलन मतंग गामा नाजिमाबाद नंबर 2 कराची नंबर 18 है ना देवा दूस से जुदे ओ जवना या नाजिमाबाद एरियो से जवना देवा हला नाजिमाबाद या एरियो मताला ये कर फत साक्षी तादी में इरादो जरबिन नता
इरादो यहाँ से ये करना 8 फरसख सफर पे इरादा या वना बेसे युद्ध पिना या लम्हेत ना बेसे जरवाना दो अगर यहाँ या वना देवी नियत बेसे नारे तो अगला ठीक तदो में लम्हेत ना नियत बेसे नारे ना दो ना आखा 8 फरसख गुआर मुस्लिम مثلا دوسه خرما ولدی نه بلا چیله نیکوس بلا بوته قواد بوته شو تنا یا با کو چاله گو جوده دی کنا گو یا غندوس پونی زله کسا ده بلا کو چوق یک نه کا یورون گوتی طرف لا سوسه یا یورون گوتی نه تون بلا کو چاله یورون گوت پونی زس دی کنا کا چوق ما یک نه چوق بیاغال تون دو جو بلا کو یا بیاغال تون بیاغ پونی زس یا له کسا دوسه باغجا تون دو या यो जरन तैयारी नियत पे यो पा या ला ये कना थोपना ना या वजीर को ना जो से कितो अबिन पा अच्छा गंदुस ना जो से कितो अबिन पा आवा ब्यामाना जो से कितो अबिन पा यारी नियत को चावा आठ फरसा हुए होल्डिंग को संभवत पा अम्मा ची सो जब बला पो ये कना अगर सो से जरे या आवा हमजिगोन तो तना हमजिगोन ता आठ फरसा थान दुक तुजुदे आ देव तो इन्हें यहाँ से देखो यारी भ्याप को उसका से बेगा या असर बे देखो ना यहाँ भ्याप को उसका से नियत को मत पजुदे नियत को मत पदास का से बे यहाँ से तना देखना था अम्मा लोक पे वाखला देखो ना लोक पे वाखला ता यहाँ कसर बे जहाँ कसर बे देखो ना तना अब समझ को नदी वो थोड़ी मन 8 फरसा वाले 9-10 फरसा का तो वाला अब ना यारी इरादो दाने मौजूद है यहाँ आदि वो ना पारी कोई दी वो ना पारी 8 फरसा हुए वाला 8 फरसा वाला दे वाखला यहाँ से भ्याप को مثلا سي قصر به بيوصل بيوجه ماتي ابتدائي كان نيات دو پر بسمنا 8 فرسخان سي سفر به انزل به ابتدائي نيات کو دوسا شرط چکن وصلى الله على محمد وعلى اله